Iker. Iker. Ano yan, Iker? Ano yan? Kasi ito. Ano yan? Apa? Seryo nak. Balik kini. Birthday mo? Birthday? Ha? Ikerchu. Ikerchu. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 5. Mayor. Dali. Balik. Dali. Balik. Yan na, si Iker. A ver, cuéntame algo, ven aquí. Nagkantar sila sa'yo ng happy birthday? Asi? A ver, paano ang kantar? Paano ang kantar? Happy birthday, asi? A ver. Ito si po. Paano yan? Muy bien! Bravo! Galing nga. Espanyol paano? Espanyol. Hindi mo yung Espanyol. Euskera yun. Espanyol ke? Cumpleaños. A ver, fuerte. Cumpleaños. Sure. Cumpleaños sure. Alika dito. Alika. Kaya mga ka-plastic, birthday ni Iker. Happy birthday. 5 anyos, birthday ni Iker. At magpapakain siya ng tilipitsa, no? Ano papakain mo, tilipitsa? Ano? Tilipitsa, no? Inibitahan mo, kasi imbitaw to Nubia. ¿Cómo se llama tu novia? ¿Cómo se llama? Los chuches. Chuches. Los chuches. ¿Chuches qué? ¿Para qué chuches? Para compañeros. ¿Eh? ¿Dónde están los chuches? ¿Los chuches? ¿Vas a soplar? Dile shout out abuela, abuelo. Dile hi abuelo, abuelo. Uy, wala ka regalo eh. Hola abuelo y abuela. Dile, kumusta abuelo, abuela? ¿Cómo estás abuela y abuelo? English, how are you? How are you? Kurti? Kaya mga ka-plastic, abangan na natin mga pinsan ni Iker. Lalabas na rin yun. Kaya doon na tayo doon na natin pagpatuloy yung pagbibideo kay Iker dahil dito palabas ng mga bata, hindi pwede mag-video dito eh. Alam nyo na, masayalan sila. Kasi Iker, mamaya natin mag-video ha. Kaya ba't ganyan ka maglakad? Ano nangyari sa'yo? Ay, dumating na rin maliit. Ang maliit dumating na rin. Ala, araw-araw to dito. Ke, araw-araw ka na dito sa eskwela. Kating siya na. Hey, ke, makikibirthday ka rin? Makikibirthday ka? Ha? Di pa makakakaw pizza? Ha? Gatas na imuha, gatas. Gatas na imuha, dodong. Ano? Smile. Kasi, smile, dali. Ang ganda na ngiti ng bebe. Terus manangay. Tapos na yung training. Okay. ¿Qué tal? Vamos a Tilipitsa, eh? Sí. A ver. Hambre. La tengo la tuya. ¿Así? ¡Soy gordo! Ito malito. Andito rin si Angelo. Dumating si Angelo. Ang bugoy. Ito ang bugoy. Dumating na. Wala pa isang dalaga eh. Diskambal. El cumple de pesado ya sé. No. Ano? No. 5 años. Y luego vas a decir... Tengo deberes.
Luego vais a decir el... Mira cuántos deberes tengo. Pulo. El, Mira, de- mira el, de- cuántos deberes. el deseo, vale. Luego hay que decir el deseo. Os voy a preguntar uno a uno. Deseo para Iker, ¿vale? Ala, ¿esto qué? ¿Esto? Ala, ala, ala. Ala, ala, ala. Ala, ala, ala. Ala, ala, ala. Kaya mamaya punta na kami doon sa ano sa También voy a hacer la Sa... además. celebration ni Iker. May merenda lang naman sila. Tapos antay pa namin yung isang dalaga. Ang dalaga ni Manang. Wala pa, di pa dumating. Ito ah, school ni Angelo. Kalalabas, yun yan si Ella. Kalalabas lang ni Ella oh. Andyan ang dalaga. Dalaga ni Manang, andyan na. Ayan dito ang bata, ang maliit. Okay, ano? Kakain ka, Micha? Tatay oh, tatay. Mira, hola. Yan si... Tara na, let's go. Hola. Kakain ka tilbit siya doon. Tara. So, papunta na kami doon sa ano, sa birthday ni Iker. Go. Dumilim pa naman. Vamos, dali. So, dito lang naman banda sa likod yung celebration ni Iker. Andiyan lagi. Ah, wala, dito daw kasi walang sitio dyan. So, dito lang. Tapat lagi yung kung saan yung pinag-birthdayhan ni Angelo at saka ni Aaron at saka ni Angela, dito lagi kami. Wala po. Ayan. Lapit lang. Medyo dumilim. Mga plastic yung panahon. Kaya na, ang sol eh. Dito yung batang malito, magkikipesta din. Hola! Dito lang banda. Saan Angelo? Vamos a esperar aquí. Creo. Patulas na dito. Sabi dito na sa likod eh. Sabi ni... Oh. Dito na sa likod eh. Doon tayo magkantay, okay? Tara. Angelo. Sabi siya dito. Sabi siya ni... Ako sinuutol dito daw kami dahil walang sitio doon sa Telepizza. Kaya maganda dito. Siguro nagpaluto pa sila. Nagpaluto pa ng... Oh, dito ay banda may ano ito, may ibak. Tawag dito, baka nagpaluto pa sila. Antay lang namin dito. Makukulit. So al final doon kami sa ano, sa Telepizza. Okay na rin kasi parang dumilim kasi yung panahon, oh. Doon na lang daw. Maganda kasi para pag umulan, hindi mabasa mga bata. Malapit lang din mga kaplastik, dito lang din. Angelo! Dito yung bata maliit eh. Bata maliit. Pagkapa na. Angela, vamos sila. Ano ko, may mga ano pala ito. Kaya mga pag-video. Iker. 5. Si Mayor. Hola, campeón, chuka. Hola. Chuka. Ala, esta Mónica también. Mónica, aquí Trisha. Mónica, está ahí. Salud dali, yuk. Hola, Kael. Kael dali. Cuka. Amigo. Seperti si. Yalah, suplar sikir. Oh, suplar.
tuloy. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Iker. Ala, supla. Yay! Birthday! 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 Mas, eso es otro bien. Yan, Iker. Ayan, nakapag-suplar na. Siyempre, andito siya, no? Ang... Oh? 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 Wala! Ito maliit, ito maliit. Ito maliit. Ito maliit. Doon si ano? Si... Birthday boy dito. Birthday boy. Birthday boy. Birthday boy. Tira. Tira wala. Iya, banat. Nicole lang Eh, yan, Nicole Gumawa. banat. Sige, kaon. Kain mga bata. Angelo. Kain eh. Yes, yes. Si Bianca lang yan. Ito na. Eh. Alaga pa. Alaga pa. Ala. Hindi ka makakanap na pizza. Hindi ka makakanap pizza. Yan lang ang Iker, oh. Simple-simple lang, oh. Oh, pakal eh, sige. Pakal. Ang birthday boy nandun, eh. Dati mabidyon kasi may kasamang ibang bata. Sa akin ang kakita eh. Hindi na lang ang baso. Ha? Hindi ka maka ng Pilipitan na. Sige natin mabidyon kasi may kasamang ibang bata. Ayaw na nila ng video, eh. Ito na lang, mata maliit. Okay, ana. Naglaway naman ito si ano. Monica. Kate. Nicole? Kate. Kate, no? Ah, Nicole nga. Ito si ano. Buti amak. PJ, si PJ, si Patricia, Aaron, Angela, Angelo, si Kate, at si Bianca. Kailangan si Bianca eh. Okay. Ang birthday boy nandun, hindi natin mabidyoan. May ibang kasama bata. Si Kwan eh. Pakal? Oo. Banat eh. Pakal siya. Banat eh. Siyempre. Wala. Babo, apa? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años? 5. Ah, laki mayor. ¿Pon esto? ¿Pon esto? ¿Lo quieres? Pero mira. Hola, hola, hola. Eso es normal. Okay. Salud, 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 salud. Lo, inubog ko ko eh. Tay-tay lang. Ang dami oh. Walang kumain ka? Walang kumain ka na? Ha? Ayaw na. Iker Chung. Hola, regalo. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ikaw, ilang pizza na kain mo? Ha? Chupete na lang sa'yo. Chupete na lang sa'yo, Dodong. Chupete na lang sa'yo. Wow, naman Lolo. Makakain ka rin next year. Ha? Dodong? Gods, pag-ilan mo yan, Gods? Pag-ilan mo na yan? Pang-apat?
joke into narin. Sir! Yes, sir! Salute! Salute! Salute na yun! Salute! Ala! Hindi na marunong mag-salute! Munik ka! Munik! Okay. Pero, pakilang kain mo na yan? 3, 4. Nagmaoy, nagmaoy. Gumaso, no? Salamat. Okay. Kain ka na ta, kain ka na pizza. Kain ka na pizza. Hindi po din, may ibang bata. Malayan. A ver, un deseo para Iker. Un deseo. Un deseo para Iker. Y cumpla mucho más, ¿no? Que porta bien. Mira, Malik. Que... Entonces, ¿por qué no vino a mi cumple? Si yo fui, si yo sí fui al Yan, busog na. Busog na. Ang gino. Busog na mga bata makukulit. Sipro ka mo. Pag-uwi niya. Ito. Ito ke. Ito ke. Ano? Ano? Ha? Kung makakadodong? Batang maliit. Batang maliit. Hindi ba pwede ito magkumain ng pizza? Mirinda Sena yan. Galit. Ito yung... Ngayog ko. Yan na. Uy! Akin yung sombrero niya, ta. Akin yung sombrero niya. Pugi! Pugi! Oh! Dari ko, Pugi! Dari ko? Akin yung sombrero. Angelo. Angelo ya bale. Ito lang din. Busog na, oh. Busog na. Angelo, ilan na kain mo? Eh, chicos, hindi sa'yo para... Nicole, Iris, Nicole, no? Okay. Hindi sa'yo para Iker. Hindi sa'yo para Iker. Hindi sa'yo para Iker. Mi deseo que sea pesado. Ito? Que no sea pesado. Angela, Que no sea pesado. Que no tenga muchas chuches. va a ser mayor ya, Va a portar muy bien, de veras. Que le gusta Mickey. Hola, ¿cómo se dice? Gracias, ¿no? ¡Qué feo! Gusta Mickey. A ver. Guapo, el guapo, el guapo. Dile guapo. El guapo. Gracias, Iker. Y para nosotros, yo ya tengo. Pero ya tiene. Pugi, 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 pugi. Así. Así. Oh, pugi. Guyay. Itong bata maliit, oh. Duka na kasi ito. Duka na. Ha? Ha? Sabot ta. Malibang ka. Malibang. Parang busog. Ilaman. Maliit. Sana, busog na. Ay, makaupo dyan tayo. Guwapo, guwapo. Diyos na guwapo. 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 Oh! Ang galing talaga. Reklamo. Reklamo mga maliit. PJ! 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 Awan, guwapo! Guwapo, guwapo! Nasaan ang guwapo? Wala na.
Doon. Eh. Kanahan ng mga buing eh. Eh. Kapag Okay, luwi ka magkaanuan kayo. Angelo. Iker. Sa rin po ay. Angela. Kita lang Angela po. Kasadita. Ito kaya. Takas ang laho tayo gising pa rin. Wala. No. No le gusta si le quita sa'yo. May itong anting-anting oh. Alala. Buka lang ito dyan. Eh, kudaw. Duka na dudong. Wala. A ver tú. Pogi, birthday boy, nos vamos a casa, ¿vale? Pogi. Nosotros vamos a casa, ¿vale? Gracias por todo, Angela. Ito, may dalawang kambal dyan. Kambal. Yan. Ikercho, bye-bye Ikercho. Bye-bye, gracias Iker. Batang maliit. Tulog ng batang maliit pala. Hanggang dito na lang ating video. Thank you and God bless.